Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi. Nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi salam, aksiru qira'ata hadhihi surah fa inna fiha khasa'isa katsiratan. Aksiru padha ngekeh-ngekehna sira kabeh qira'ata hadhihi surati ing maca iki surat Yasin. Fa inna fiha mongko satemene ing dalem surah Yasin khasa'isa apa ana pira-pira ketertentuan utawa pira-pira khasiat utawa pira-pira kekhususan kasiratan kang akeh, hatta kila sehingga dipun ucapaken fi syarhi hadzal hadisi ing dalem penjelasane iki hadis. Apa annal jai'a satemene wong kang luwe iku idza qara'a nalikane maca sapa ja'i ha ing hadis surah. Lamoco kok bihuduril qalbi kelawan hadire ati asba'ahu Allahu min fadli. Asba'a mongko paring wareg hu ing manduing sapa Allah min fadlihi saking rame Allah. Nggih, sik matur Ibu Yuli, monggo dimutian nggih. Oh, nggih. Wa in qara'a lamun maca ing hadis surah sapa al-khaifu wong kang wedi. Azhaba mongko ngilangake sapa Allah taala mulur Allah huznahu ing susahe khaif wa khaufahu lan ing wedine khaif. Wa in qara'a lan lamun maca ing surah sapa al-faqir wong fakir khalasa mongko nyelametaken sapa Allah min dainihi sangka utange fakir. Wa idza qara'a lan nalikane maca sapa wa idza qara'a nalikane maca ing hadis surah sapa dzul hajati wong sing duweni hajat. Ada mongko nekani
sapa Allah Ta'ala hajatahu ing biro-biro hajate qadzul hajah. Waman nan sapane wong karo akang maca soman ha ing hadis surah fi subhi ing dalam wektu subuh. Yakunu mongko ana sapa man iku fi amanillah ing dalam pangreksane Allah Ta'ala mulih sapa Allah ilal masai sampai tumeka sore. Wa fi ayi baldatin ing lan ing dalem endi-endi negara. Lan ing dalem endi-endi negara. Idza tuliyat nalikane den waca apa hadis surah au fussirat utawa den tafsiri apa hadis surah rafa'a mongko ngilangake sapa Allah Ta'ala mulih Allah anu soalul balad al bala ing bala wal qahta lan ing pacekle wal ghala lan ing larang pangan wa taun lan ora taun wal wabak lan pageblok wal marodolan pira lara bi hurmatiha kelawan kamulyaane hadis surah. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan pagi siang yang penuh barokah, kula panjenengan masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian kitab tafsir surah Yasin, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di Majelis Ta'lim Akademik dalam kajian tafsir surah Yasin dicatat kali Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dosakan amal hasanah kula panjenengan winjang wa yaumil qiyamah. Amin Allahumma Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ijek patos link niku. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan muqaddimah kemarin kaitan dengan pentafsiran Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, bahwa surah Yasin ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengqaiti, mengkukuhkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah lamanya tidak ada datangnya wahyu, dianggap orang kufar Quraisy, Nabi tidak seorang nabi, balik orang biasa, sehingga ditegaskan dengan melalui turunnya surah Yasin, yang sehingga dalam beberapa riwayat surah Yasin memiliki beberapa khosois atau khasiat. Kalau saya khosois niku kekhususan, artinya punya khasiat khusus bagi sang pembaca surah Yasin, tentunya dengan bihuduril qalbi, tentunya dengan istiqomah, maka ada khasiat yang sangat luar biasa di balik surah Yasin. Nah ini ketika kemarin saya sampaikan, ketika banyak orang merendahkan Yasinan, karena mungkin ya jangan dibenci, karena ketidaktahuannya dia tentang hadis bab Yasinan. Mungkin ini tersana ya di sana mek ngono ya sebene, ketika dia mencibir orang yang Yasinan ya bene atau dia ngerti, ketika dia tidak ngerti ngoten niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salam, Nabi ndawuhaken aksiru qira'ata hadis surati fa inna fiha khasa'isa katsiratan. Perbanyaklah membaca surat ini,
Karena di dalam surat ini ada beberapa ketentuan yang banyak, kekhususan yang banyak, khusus tapi kok banyak. Sehingga dikatakan dalam hatta qila fi syarhi hadzal hadis, sampai disampaikan di dalam penjelasan hadis ini, sarahan ini penjelasan. Dalam penjelasan hadis ini dijelaskan begini. Annal ja'i'a idza qara'aha bi huduril qalbi asba'ahu Allahu min fadli. Di antaranya khasiat daripada surah Yasin. Apabila ada seorang yang lapar, ketika dia membaca surat Yasin ini dengan huduril qalbi, lek maca memang betul-betul hadir tenan atine nalika maca Quran, karepe hadir niku ya kaya-kaya di hadapannya Allah, kaya-kaya dia sedang berbincang dengan Allah, maka hadir seperti itu. Ora kok lambene maca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Iki kok paling-paling lontong iki kok wong kene iki. Lah Yasinane lho Bu, iki kok paling-paling lontong menune. Ambune iki jangan tewel iki. Ya nek ngono ya ora mandi, Yasinan ya tenanan, duniati sesuai dengan niatnya masing-masing. Kantun niat jenengan apa? Hampir seperti itu loh. Nah, terbukti seseorang yang lapar kemudian mau membaca surah Yasin, ketika membaca dengan bihuduril qalbi, hadir atine ma Allah, maka asbahullahu, maka Allah akan kenyangkan dia min fadli, saking keluberan Allah, anugerah sangka Allah. Jadi eling-eling sore larang pangan, soalnya besok arep kiamat wis ora ana sing dipangan, ora ana sing diombe. Wong-wong sing iman niku cukup dengan mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iku saged damel tiyang sami wareg jasa kiai iku. Sampun dodo wareg kaya ngombe kaya seger mangan kaya enak-enak rasane cukup matur. Lah, datang surat Yasin niki sudah jelas bahwa ketika ada orang yang lapar kok mau membaca surah Yasin dengan huduril qalbi, maka Allah akan kenyangkan orang itu karena fadl dari Allah. Bila balik bahasane min fadlihi. Ngono ki yo, endah lah Yasin mareki. Nek ngono surah Rabi atau Yasin ae sak omah ben wareg. Iki jenenge wong entai. Ngono iki. Nek ono sok di bojo dipakan Yasin ae ya Pak, ben ora ndadak wong entai kan. Lek ada panganan mau Yasin kono ae. Wis monggo. Itu terserah kita dalam menyikapi dalam setiap kajian. Wong rewel seneng-seneng ae. Makanya kan fadl. Lah sampean mau Yasin tok kadang di fadl karo Allah ya tetep keluwen. Lain jenenge sok hudurul qalbi tenan monggo. Bahasanya kan ada dasarnya. Bi huduril qalbi. Pentafsiran jauh niku wau hadis di atas bahwa aksiru qira'ata hadis surah fa inna fi khasaiso kasiratan. Nabi dawuh perbanyaklah membaca surat ini karena dalam surat ini ada beberapa ketentuan, ada beberapa kehebatan yang banyak sehingga ditafsirkan. Di antara kehebatannya apa? Dalam hadis ini disarahi wakila fi syarhi hadzal hadis, dipenaturakan dalam penjelasan hadis ini. Di antara kehebatannya apa? Ketika ada orang yang lapar, larang sandang, larang pangan, cukup dia membaca Yasin dengan bihuduril qalbi niki lho sing angel. Ora dibuktane wong lah aku maca pancet luwe lho. Omongnya apa lho? Ya monggo. Di sini ada hudurul qalbi ke wong dene ada orang yang baca Yasin tapi tetap kelaparan, terus tidak sesuai dengan hadis ini, jangan kamu salahkan hadisnya. Salahkan seberapa hudurnya hatimu ketika membaca Yasin sehingga mendatangkan fadl dari Allah. Maka bahasan di belakang dikatakan min fadlihi, apa-apa fadl kok Allah. Maca Yasin ping 17 mboten di fadl Allah yang mubarak ya mboten marek. Bolak-balik gandengan karo fadle Allah. Soalnya lek maca Yasin kok kabeh hudur, hatine fudur khusuk tenan. Maka mungkin itu yang mendatangkan fadl dari Allah. Fadlun minallah. Ya.
Fadol, bahasanya wong Islam itu napa fadol, ora kok terus dengan ini bisa indah. Apa barengi fadol Allah, sakjane tetap tidak menutup kemungkinan. Lah sing wong tani ra biar bis. Lah oleh fadol Allah ora kurang-kurang dalan. Fadlum minallah wa alfa salam. Jadi fadl niku nggih siapapun yang dikehendaki Allah tidak menutup kemungkinan sesuatu yang langka terjadi akan terjadi tatkala ada fadl. Lane wong Islam selalu mengharap fadlum minallah. Lane wonten masjid iku hadza min fadli rabbi. Tulisannya niku hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi iki ngono fadl pangeran. Eneng masjid iku fadl kok gare Gusti Allah. Eneng langgar fadl Gusti Allah, jenengan iso melok pengajian ngeten iki ya fadl saking Allah. Tanpa fadl Allah paleh jenengan. Bosen. Tapi karena adanya fadl minallah, Masya Allah, kalau sampai semakin kesini semakin kepengen ngaji. Semakin kesini sepengen kurang ngaji terus menerus. Lho, ngene ora kabeh wong iso gelem ngaji itu. Ora kabeh wong gelem ngaji. Ana wong di wifi ya gak aksir ngaji ya. Fadl. Ngoten niku fadl. Nek ora oleh fadl lah mbok wifi-ne on time terus ya ora iso sampai gelem melok ngaji. Alasannya eneng ae. Alasannya apa? Kalau dipikir-pikir orang ngaji kan nemplek nih handset yang kupingnya abadu sepiro. Tapi mboten fadl ya ora iso. Ya, napa-napa kaitan dengan taat adalah fadlun minallah. Sebenarnya coba akoni lek awakmu iso tahajud, aja mbok akoni lek awakmu iso ngaji, aja mbok akoni awakmu sugih kula sampeyan ya fadl kok Allah, sehate kula sampeyan ya fadl Allah, iso ngaji fadl Allah, iso jamaah ya fadl Allah. Lek wis dikersakno Allah, niki jenenge kelomanan Allah. Mulane luwe kaya apa lek ndingan motoya sing ping 17 kok ora hudu ora hadir ya nek ora tur mboten rasa fadl Allah ya ora iso wareg. Malah luwe iki bunga moto ya sing tapi gue tak bianter ya si wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya luwe malah soal fadl Allah oleh maca ben dilempuang suarane lek dalik-dalik. Lho dilempuang nanti suara eneng fadl blas niate ora krono pangeran hadir piye. Nah, ya. Yang sulit itu kan hadirnya itu. Nah, mulane ya apa wong biyen niku ndonga sak ndonga mandi hadir. Lan ndonga hadir sehingga hadirnya doa yang bisa menurunkan fadl minallah. Mana lho tuh. Jadi genah ini iki sangkal mau kok jelasno sampean. Lah, aku metu Yasin umpama kaliren. Oh. Ya lek maca bunga-bunga tok tajwid ora bener pisan yo layak. Ya malah karek nonton to. Karena mau merotas aku ora wareg kok maca Yasin. Nah, pertama melok wong NU bar Yasin kan mesti wareg. Wong NU ibu-ibu iku lho Yasin mulai mesti wareg dipakan sego sopel. Gitu, warang, itu bukti fadl minallah, barokah yasinan rek, itu barokah yasinan. Lah, kalau dipaing mangan, ya ora warang loh, wes ora gede Gusti Allah, diomongnya angel ngomong. Lah iya, ana wong soleh daharan bar yasinan, ya bolak balik kabeh barokahe yasinan. Kaya neng wong saiki gelem padha melok hubungan, iki barokahe ngaji on air. Seolah-olah Taiwan menjadi negaramu sendiri. Ini kan kaya barokah. Bukan lah barokah walah orang eneng. Barang ini boleh barokah. Berikutnya pentafsiran penjelasan hadis ini. Wa in qara'aha al-khaifu azhaballahu ta'ala khawfuznahu wa khawfahu. Apabila ada orang yang membaca surat ini, apabila si pembaca ini sedang ketakutan sampai wedi duwe urusan apa wedi kabeh utang ka wedi di anu wong. Nah, kalau ada orang yang ketakutan kemudian membaca surah Yasin ini, maka adhaballahu taala husnahu wa khaufahu. Allah akan hilangkan susah dan ketakutannya. Balik-balik dengar mang min fadlihi. Ngono kok iso ya Pak iya wong fadli Allah.
Nah, mulane nyuwuk wong iki ya ngono. Lah kiyaine tukang nyuwuk dukun-dukun suwuk niku ya fadl Allah. Mulane kabeh ora sing ngerti. Mulane dukun iki ana sing mandi, ana sing ora. Ya aja protes. Lho Pak, kae kok mandi, aku kok ora. Dukune diprotes lho. Ora iso lho, Pak. Dukun iki ora iso memastikan mandine iki ora iso. Jadi pas do wayah nambani sampean ora barengan fadl Allah ya ora mari. Lho, mulane ora neng dukun kok njaluk banyu tidak diombeni diwiti susu ndak. Bismillah kok. Bismillah kok, bismillahirrahmanirrahim jebul bu. Lek barengan karo fadl Allah nek jenengan gunakne banyu ki mang sesuai karo kekarepan sampean yo kinabul. Sing kosongan wis muga-muga selamat ngombe banyu. Asma ngombe uyah asma lho tok barengan karo fadl Allah. Kabeh wong ora duwe kemampuan apa-apa kejaba fadl sangka Allah. Mulane ketakutan yang menerpa kula panjenengan, maka ketika ingin takut itu hilang, bacalah surat Yasin dengan hudurul qalbi, maka nanti hilang dan susah dan takut akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung sepiro hudur kula sampean, sepiro beneri bacaan kula sampean. Maca Quran ora gampang. Contohan Idhar Safawi ngono wis bodho bingungi. Wonge Idhar Safawi bodho bingungi macane ora karo-karuan, tapi ora pati ketara ya wong akeh. Sing paling ketara bacaan ikhtiqlab, ikhfa, idgham, idhar kuwi ketara, tapi ketok Idhar Safawi. Oh, durung keterak idgham mutaqariben, urung keterak idgham mutajanisan, ana wis mumet kabeh. Walaupun di Quran tidak seberapa yang ada dalam idgham mutamasilan, idgham mutajanisan, idgham mutakariben itu tidak seberapa, tetapi kan ketawis lara belajar arep kaya napa gak iso wong ngaji Quran itu. Apalagi kita belajar otodidak saja, kok bare ngaji ngono ae. Oh, saya nerane itu belajar tajwid keterangane ora iso prakteke barang ya angel. Mane ketika tidak terijabah apa ya sebabnya? Satu, yang pasti hudurul qalbi yang tidak menjamin. Lek atine hadir pun to sembarang jane panggah enten mawon kinabulan ing donga kelawan hadirul qalbi. Soale wong biyen itu kok bismillahirrahmanirrahim yo kabul semelah ya ora bismillah wong biyen. Kan ridho ya mek lilo. Nah wong biyen ridho iki lilo. Nah ngono kan mergo ati sing hudur. Walaupun wacane ora teteh, lebih bermanfaat daripada wong sing wacane teteh tapi ora hadir. Terus ane golek imam ya ngono, Pak. Golek imam ya ngono. Mulane kadang-kadang kita merendahkan lah iki wacane wae, tapi atine hadir. Tapi orang-orang syariat orang peduli perkara hadir lan ora nek atimu secara syariat bacaanmu salah, salatmu ya apa? Ndak sik wonge sing salat sapa. Lho. Nah, ngoten itu biasa terjadi ketika orang-orang hatinya mundur, terus pacane gak pakai api, mundur. Iki imame tuwek, ditolon pisan, tapi tuwek sampai mundur, Bro. Jadi kita lihat latar belakangnya dulu bagaimana. Ini tuh ada seorang yang berjamaah dengan seorang kiai yang tua. Di tengah-tengah jamaah dia keluar, ini bacaannya gak enak ini. Ajude salah kabeh, makharijul hurufe, makhraj sifate wis ora pas kabeh. Akhire dia metu. Bareng metu tekon dalan mulih ceket macan. Balik malih teng langgar malih. Macane iki sapa? Di situ dia baru sadar, masyaallah. Jadi kadang-kadang kita tuh salah menilai orang dari casingnya seperti ini. Akhirnya kiai ini malu perso, dan nyapa kanggo balik neh sampean. Kiai ini perso. Dan kiai casing ngeten iki, lha kok zahiriyah wacane ora apik tapi hatinya hadir ketika sholat, masyaallah. Mumpun luar biasa daripada orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin.
tapi atine ngalor ngidul, karo muni ngene, suaraku jan manggong tenan. Iki bakal moro tua metek krungu suaraku ngene. Lah pikirane ngono salah, ora ning apa-apane lho mbok paseh apa ya apa. Coba orang tua yang ngimami niki wau walaupun dia apa? Tidak merasa, tapi kenyataan dia tahu siapa jamaah yang keluar dari jamaahnya itu. Tahu. Mateng-mateng nih loh, kadang-kadang ulama-ulama ahli sufi diremehkan orang. Insyaallah. Jadi ketika ada orang meremehkan ulama sufi, ya karena ketidaktahuannya aja. Kembali lagi ketidaktahuannya. Lah Anda tahu tidak mungkin berani merendah. Ya, Anda sering ceritakan dulu, ya Jalil Mustaqim itu, Mursyid Pondok Peta, di Surabaya ada kiai katanya nentang dengan Kiai Jalil. Wanda Kiai Jalil rai iso maca kitab dipanuti wong sakmono mbane kok goblok-goblok. Akhirnya apa? Cukup santrinya saja, jangan sampai kiainya kalau baca kitab. Cukup santri saja. Pada waktu itu ada namanya Kiai Wahid Zudi, Kiai Jawa Tengah Grobogan, Bandung Sari Grobogan. Itu ngalimnya wah tundel dia tenang kalau baca kitab. Ora usah guru kula pun karo muridé mawon nek masalah maca kitab. Nah, karena apa? Banyak orang yang baca kitab tapi dia tidak sampai pada kelas-kelas seperti itu. Karena dia merendahkan seperti itu. Karena tidak sampai saja. Ya, jadi takut yang sebagaimana takut apapun takutnya ketika dia hudur baca yasinnya, mbuh takut al bekat bojone, mbuh takut al dipateni wong, baca yasin, maka Allah akan hilangkan kesusahan dan ketakutan itu. Wa in qara'aha al faqiru khalasa min dainihi. Apabila ada orang yang fakir, wong sing melarat belum maca yasin, diselametno saka utang, delalah lan diutang. Walaupun fakir ya sapa anane sakaduan sing penting kena diganjel weteng ora sempat utang iki. Min fadlihi kabeh mang sangka napa kalau dari Allah, panggil dari Allah. Wa idza qara'aha dzul hajati qadallahu ta'ala hajatahu. Berikutnya apabila ada orang yang punya kebutuhan, punya hajat apapun itu, maka bacalah surah Yasin, qadallahu ta'ala hajatahu. Allah akan ijabah, Allah akan datangkan hajat-hajat panjenengan. Kembali lagi bi hudur qalbi wa min fadlihi. Wa man qara'a subhi yakra fi subhi takunu fi amanillah, yakunu fi amanillah ilal masa. Sapa wong mari subuh gelem maca surah Yasin, lan jenengan kosongan insyaallah metuwa bar subuh metuwa hari-hari ini kapan subuhmu tok wacana Yasin insyaallah fi amanillah pun kemanapun Anda fi amanillah ing dalam pangreksane Allah ilal masai sampai waktu sore. Fi ayi baldatin ing dalam fi ayi baldatin dalam dinding negara. Ila tuliat nalikane dibacakan di negara itu au fusir atau ditafsiri apa hadis surah rafa Allah anhumul bala wal qahqa wal ghala wat taun wal waba wal marad bi hormatiha la mulo Indonesia iso jaya teko saiki gara-gara ning wong anu yasinan lho Bu ngomongi syukur mulai baca tafsirnya kayak hari ini. Masya Allah kita membaca tafsirnya disampaikan wafi ayi baldatin di negeri manapun ketika surah ini dibaca atau ditafsirkan di woto tafsiri seperti yang kita kaji pada siang hari ini di desa, di negara, di daerah kok ono sing ngaji Yasin utawa ngaji tafsir Yasin. Apa jaminannya? Rafa Allahu Ta'ala anhumul bala wal qahqa. Allah akan angkat segala bala, segala paceklik, segala larang pangan, penyakit taun, wabah, penyakit yang menular, pagebluk, sakit apapun akan dihilangkan, diangkat Allah bihormatiha kelawan kamulyanane surah Yasin. Iki ya balik nek min fadlillah. Ngono lho. Dadi iso nampa sampean, tapi nek nampa dawuh niki kok atos atine. Wah, ngentai iki. Jadi kita buat entai lho. Ya kuala tenan kan ngentai kita kuala tenan. Balik napa?
fadlillah, kembali pada fadl Allah. Ini lho kalau diremehno wong yasinan. Ngapain ngaji hanya yasinan doang? Ya dia orang ngerti ya piye orang ngerti kok lek ngerti ra mungkin Bu sampai ngoten niku. Mulane zaman akhir niku didhawuhno to nggih besok niku banyak fitnah dari kalangan para ulama yang fitnah itu akan kembali pada ulama itu sendiri. Ulama hukum. Bahasanya bukan ulama hukum tapi ulama hukum. Jadi ulama sak donya niki bodho ngetokno fitnah dhewe-dhewe sing fitnah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu zaman-zaman saya akhirnya. Mulane ya ngati-ngati, bolak-balik ngati-ngati. Quran mungkari tulisane, agama mungkari jenenge, masjid dibangun wis rusak sangka eling Allah, masjid kau diwek megah-megahan, imame mek paseh-pasehan, kosong sangka zikrullah. Ulama di zaman itu mengeluarkan fitnah yang fitnah itu kembali pada ulama itu sendiri. Ya ini diakoni betul diakoni kalau sampai wis masuk ning gone kawasan iki. Ya gara-gara ana wayahe yasinan ya bodho prei. Yasinan bodho prei, itu piye malih yasinane prei kok. Padahal endi-endi negara kok ning kono ana wacan yasin utawa wacan tafsir yasin, maka Allah akan angkat dari negara itu balak waktu wala ta'un wabak marad dihilangkan Allah sebab kemuliaan daripada surat Yasin tersebut. Mulane kula tak omongno surat Yasin kuwi kan atine Al-Qur'an. Ngono lho. Aja diremehno. Yasinane dibudayakan. Ngoten lho nggih. Syukur setiap pagi ada yasinan. Syukur ana rasa-rasa sampai malam Jumat yasinan. Paling boten kan ngoten. Ngoten lho Bu. Jadi begitu hebatnya ya. Bukan hebatnya Yasin, tapi Allah yang memberikan kehebatan. Wah, untuk Yasin apal, ya apal atau buat nyanyi percuma. Makanya di Ikadamil itu punya keistiqomahan Yasin tahlil giat kuwi ya. Sehingga dia ingin tahu sih Pak, dengan Yasin itu bagaimana sih Pak kok sampai dijadi amalan orang-orang itu gimana? Akhirnya minta tafsir Yasin. Monggo setuju ya. Akhirnya ya ketemu juga kan dasar kita yasinan, sehingga mudah-mudahan setelah kita ngaji tafsir Yasin ini mampu untuk apa? Untuk menambah motivasi kita semangat dalam beryasin, tapi rasoyo Jawa Yasin tapi Yasin tetap yang diutamakan. Setelah itu juga baca Quran yang lain bisa dibaca. Lek sapa wong maca Yasin esuk dijamin aman oleh Allah fi amanillahi taala ilal masai, dia akan dinyamankan oleh Allah sampai waktu sore. Subuh kok waca lho kula ben nang pondok Istiqomah hubungan yakin kok Istiqomah sangat nang pondok. Nang pondoknya mboten duwe kebutuhan apa-apa. Kula sadurunge ngaji kita paling kiai niku mantur subuh pasti kula khatam maca Yasin dulu. Mari maghrib sebelum kiai ini munggah teng dampar kula maca Yasin dulu. Itu saya istiqomahkan. Itu amalan saya di pesantren dulu seperti itu. Itu saya punya amalan pribadi. Nalika yo ora ngerti aku apa manfaatnya cuma biyen karo kiai langgar kula teng desa niku diomongi, dikulinakno nggih bar subuh maca Yasin, bar maghrib maca Yasin. Itu aja yang saya amalkan itu. Walaupun aku goblok ning pesantren mboten masalah, tapi kula selalu ngamalne niku. Selalu amalan-amalan itu tidak kena ketinggalan. Dan juga saya mengamalkan lakot ja'akum itu. Mulanya aku disenangi wong gara-gara amalan lakot ja'akum. Oke. Nang SD guruku SD seneng. Nang SMP guru sing paling galak nang SMP iki lho ya seneng karo aku. Ya ora kok mergo ganteng jane ya ora. Tapi yo mbok pawaan kalungan usus. Lha itu kan pondok, kiai kula ya seneng karo kula, kiai kula ya seneng karo kula. Ya toh? Ini mungkin amalan-amalan itu yang saya istiqomahkan. Allah akan jaga orang. Walaupun saya mondok jadi biaya orang tua pada waktu itu, dijaga karo Allah paring kuat mondok teko saiki ra mulih. Kanca-kanca kula iki sugih-sugih mboke kapan saulan 50.000 tahun 97 50.000 kondang punan Bu.
Wong Tulungagung, Jawa Tengah Tulungagung itu hanya 7.000 saya naik kendaraan. Kulo niki mondok ora kula kiriman bebar pisan. Kerja manjing kaya jenengan ngate mah gajine kan jenengan. Iso ngaji, gajine gede ya jenengan kuwi. Lah kula manjing teko jam 12 gajine wis 1.750. Ada 1.250 rupiah ngoten. Wis kena tanggi mangan, kena tanggi bayar pondok, dinamon niku tok. Tapi saya punya keistiqomahan terus terang mawon. Saat ini pun sakit malih. Dulu waktu maghrib, habis maghrib saya pasti yasin. Areng kerantos kiai ini kalau munggah ke dampar ngaji dampar itu kalau perlu khatam yasin dulu baru ikut ngaji. Delalah belum sampai kiai ini munggah kalau yasin buat tetap. Niku istiqomah ketika kalau mondok. Dadine yang ngeten iki dadine nian. Mergo dhek ora pinter ning pondok dadine yang ngeten. Yen muga-muga barokah ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'aha fil lail yakunu ahlahu fi amanillah. Wa man lan sapane wong qara'a kang maca sapa man ha ing hadhihi surah fil lail ing dalem wektu bengi tegese bakar maghrib diwaca yakunu mongko ana sapa ahlune maniku fi amanillah ing dalem pengamanane to pangreksane Allah. Bumi sampan waca, keluarga sampean dimanapun berada akan diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Ila subhi, sampai manjing subuh dijogo mergo ndek maca yasin, subuh leren dapat subuh coneh dijogone sampai teko maghrib. Niku fadilah daripada pentafsiran hadis Rasul aksiru qira'ata hadis surati. Perbanyaklah membaca surat ini, pentafsirannya kados ngeten niku lho, penjelasan dari hadis itu. Nah, terserah sampean. Kaya ya kono, ora ya kono. Sing penting tak jekne jenengan, arek jenengan nyikapi piye atine dhewe. Wa idza quri'at nalikane den waca apa hadis surah alal kaya ada kurang den wacake apa hadis surah alal mayit ing atase mayit. Alika ana wong mati diwacan hasil khufifat mongko den entengake apa anhu sange kaya apa azabul qabri siksane kubur. Mulane lek zarah sing apik maca yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Lek zarah kubur lek saged diwaca yasin. Bene napa niki lho? Wa idza qulat alal mayyiti mayit wong ning kuburan kufifat anhu adzabul qabri utawa bar mati kae sing mayit Allah kan mati tok jenenge mayit bacakan yasin maka Allah akan angkat apa siksaannya, Allah akan ringankan apabila ingkana ngono mang ingkana lamun ana sapa mayit iku minal azab saka ahli siksa para orang yang berapa bisa lek ora ya malah nyaman pindho. Apabila mayat tadi memang orang yang berhak mendapatkan siksaan Allah, ketika dibacakan yasin maka akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dene iki lak ngaji aku. Wa illa lamun ora ahlul azab terus piye pahala ahli siksa? Fatakunu mongko ana apa hadis surah fi ruhihi ing dalam ruh mayat iku wa fi ruhihi ing dalam ruh mayit warahatihi lan penake mayit iku ziyadatun tambah-tambah ning rohnya merasakan tambahnya enak, tambah nikmat di alam barzah. Lali kok sing tok wacane yasin limang tidak ahlil azab karepe Allah depinge lho. Wong sing mestine oleh siksa. Nah, apabila dia tidak orang yang mesti dapat siksaan, maka surah ini akan menambahkan dalam rohnya keenaan yang bertambah nikmat ning alam kubur, tambah nikmat ora kepian-pian nek mati ngene iki dongno. Lek duwe keluarga saleh-salehah mesti ngoten niku seneng. Ya Allah, duwe anak saleh-salehah dhek mati seneng ning kono seneng. Ora kepian-pian mati ngerti ngono lho. Lek ora rasane ya mati kaya moh-moh, ndak mati rita terus samu. Tapi lek ngerasa no nikmate barzah, nikmate kubur wis dadi rawdatan miriadil jinan pun to. Ya ku ora kedien-dien lek mati, ngerti lek mati penak ngene wae lek kedien.
Iya niku lek duwe dzurriyyah sing saleh lan salihah. Lek ora ya sapa ya Allah. Kok wis mati dhisik to Gusti, Gusti. Aku durung cukup amal Gusti. Mesti ngoten dhek. Tapi ketika punya dzurriyyah yang saleh salihah, Masya Allah luar biasa di alam barzakh, dia betul-betul merasakan tambahan-tambahannya. Kenapa? Li'annal qabra karena saat temene kuburan iku radhatun dadi pertamanan min riyadil jinan, sangka pertamanan swarga, au khofratan utawa dadi keluangan min khofarin niron, sangka leluangane neraka. Di alam kubur itu hanya ada tempat lek ora riyadil jinan ya khofratun minan nar. Loro itu. Nah, ketika orang-orang ini ahli siksa sekalipun dibacakan surah Yasin, lalu secara kubur biasa kulinakno moto Yasin, patakno Yasin aja, tidak yang lain. Nah, itu bisa membantu meringankan apa? Orang secara kubur ning omah ditujukan pada bapaknya moto Yasinan. Mulane setiap di on air kita membiasakan tidak apa-apa Yasin, tidak apa-apa. Ya. Kita baca Yasin. Ustaznya betul kelenger Pak, enggak. Bismillah, muga-muga kuat. Yasinan sak jam, bar Yasin sik ngajine sak jam nek. Oh jan kondiang nih. Yasin kan paling akhir apa Yasin wa tahlil sekitar 3/4 gitu. 3/4. Insyaallah mboten apa-apa. Perkara ngajine titik ra masalah. Sing penting kirim doa ada surah Yasin wa tahlil. Ngaji ben dina wis sama gitu. Ketika hajatan kirim doa itu yang utamakan ya yang apa Yasin tahlilnya. Perkara pengajian ya tambahan ilmu ya spiro-spiro ora masalah. Yang penting sing baku niku Yasin tahlil. Lek ngaji lek kula sampean ngaji bendino to. Ustaz onar ora kutok bendino ngaji wis ya. Yasin tahlil ya sampai ketinggalan. Jadi ya Allah mulane jenengane beruntung tenan tak bola balik tak omono wong on air jan wong bejone wong tenan. Ngundang wong pira biayane murah. Selamatan ning desa Yasinan ora gelem tahlil tak iki lho, biayane jutaan. Wong desa kene mbok kon tahlilan ya Yasinan ya kesuwen lho, Kang ngeman sepiring Yasinan. Oh, jian nangel. Tahlil ora enak kesuwen dhewe yo Rasulullah kok. Tahlil kok imame ora patek enak Rasulullah kok tangga kula niki. Nggih, tahlil imame ora enak suwi pisan gremeng ana sepiring ae, masyaallah. Kita di on air tenang. Yasinan suwi yo tenang. Kok tambah pengajian suwi yo tenang, kok cocok karo karepe sampean. Gitu. Cocok karo karepe tenang banget. Enak tenang jenengan ya Allah, dari keluarga sing sampun kapundhut ada 7 harian, biayanya murah, sing ndongakno kata. Lah ning desa undangan 100 ora cukup 5 juta lho. Undangan 105 juta karek sing diwaca tahlil singkat pisan. Ya toh, tahlil singkat pisan. Lah singkat piye berapa jam cukup? Coba nikmat jenengan itu Masya Allah tenan pun mboten enten nemu nikmat jenengan lara fadl kok Allah tenan. Punya keluarga di khol, kapan ngomong di sokat ngekhol ibadie. Sampai yang ke-7 bar sayune ya wis ning desa bar sayune ya wis. Tapi kalau sampean Masya Allah ada haul bisa dilaksanakan. Ini kemudahan yang diberikan Allah pada kula jenengan iki nikmat ngono wis syukurono ngoten lho. Allah Yasin tahlil dilangsungkan dengan mauidhah hasanah sak tekape. Tengah songo jam 09.00 pras-prapat lekas Yasinan, jam 10 medun pengajian ya wis mun Masya Allah wis kajian engko nek eneng manfaate dilakoni wong sing nglakoni melalui kajian mang lewat pengajian Anda yang menyelenggarakan ahli kuburmu oleh ganjaran padha karo wong-wong sing nglakoni kajian sing undang lewat jenengan niku wae. Paham maksudnya kula? Yasin tahlile wis oleh fadilah tersendiri. Durung sholawatan yang sholawatane terus kajiane mau idoh emang eneng mau idoh sing kena dilakoni kanca-kanca. Mau idoh kena dilakoni kanca-kanca. Masyaallah.
Wong sing ngundang hajatan karo wong sing ngundang sing punya hajatan mau ngundang sing ngaji, terus kajiane do dilakoni karo kancane hadir. Ya Allah, sing ngundang oleh ganjaran padha karo ganjarane kanca sing lakoni niku. Lho, mulane tengerti kula dulu golek-golek lihai sing kira kajiane merasuk nek ditandangi ngono lho. Itu pengertiannya seperti itu. Jenengan yang menjembatani pengajian pada malam ini, pamane. Nah, maka ketika setiap orang yang mengamalkan kajian malam ini melalui Anda yang menjembatani, rela memberikan bisyarah pada kiainya, Masya Allah, setiap orang yang mengamalkan melalui kajian hajatan panjenengan, jenengan elah ganjaran podo karo ganjarane wong sing nglakoni kajian hajatan panjenengan tanpa nyuda ganjarane wong-wong sing nglakoni kajian melalui hajatan panjenengan. Hebat apa mboten tapi? So sugih awake insyaallah nggih. Sering aja sugih tenan. Oh, amal estu lho Bu. Ngono indahnya di on air. Kesele amalan kaya ngono Bu. Masya Allah luar biasa. Mulane monggo semangat ngaji jangan sampai kendor. Semangat ngaji jangan sampai kendor. Jenengan semangat apa ora bacane ngaji karo kula. Hanya semangat aku ya semangat ora ya. Semangat Pak. Dalam hutan Pak. Alhamdulillah. Semangat sangat Pak. Alhamdulillah. Kehilangan cakrawat di Istiqomah. Nggih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Monggo terus malih. Jadi kuburan itu hanya ada dua tempat, yaitu Raudhatan min Riyadil Jinan karo Hufratan min Hufarin Niran. Lek kula jenengan kok beruntung, maka posisinya Raudhatan min Riyadil Jinan, tapi lek cilaka Hufratan min Hufarin Niran. Cek ning neraka sambate pun ngaruwa. Mulane wong tak aturaken, orang-orang yang mendapatkan Raudhatan min Riyadil Jinan marem mati. Ya Allah, ngerti mati kedian ya Allah. Ya Allah, ngerti mati kedian nek enake mati kaya ora mikir utang, ora mikir problem desa. Jan nikmat kok ngoten lho, wis ora mikir problem desa, nek nemu Riyadil Jinan. Ya nemu pangeran ya pilih balik donya nek ya Allah, balekno Gusti. Balekno neh aku tenan, balekno aku tak ngamal saleh. Kasep yo wis bar iki bargong patak bolu jenenge kowe lek ngono kuwi tak buntang jeleng mak jeleng ora ndang dengkluk bare bar jeleng langgek dengkluk jenenge bargong patak bolu ki wong kasep bargong patak bolu kasep wis kasep maknane wong biyen nek mulai nih bargong patak bolu tak ndungklok dangdut tak ndangdut ler ngono kuwi lho Bu. Wayah gler iki wayahe kan dengkleh apa piye ta? Wayah gler ora dengkleh bar gler langgek dengkleh iki bargong patak bolu. Kasep karo jenenge. Jogetan ya ora penak blas. Jenengan ndelok jogetane percil lah penak banget. Mergo apa? Pas gong patak bolu. Ora bargong patak bolu. Percil diarani joget serampat niku enak tenan. Jedut ngono ya kok enak tenan. Tapi nek kadung teko nggone Hufratan min Hufarin Niran, lagi ya Allah, ngerti aku mbek melok pengajian on air ya Allah, dadi cak kanca-kancaku males. Teman-teman saya kadung melok ya Allah, karek mulie kok lagi kenal, kok lagi biyen-biyen, biar menengah ae. Gitu. Biar menengah ae, katane ngatur ngoten niku. Ya Allah Pak, kenal jenengan kok mayang pun ajeng wasul. Saniki teko griya bareng kan saged ngaji nggih alhamdulillah kantun nyarah pulsane. Saniki pun nikmat banget pun insyaallah. Dadi sorane poke jenengan ngaji. Nek memang dengan niat iku iso ngaji kapanpun setelah ada fasilitas lain seperti ini. Muga-muga mudawamah sampai ila yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin nanti ada kemajuan lagi. Kita bisa melihat foto, bisa video call wong 200 barang ngono ya hebat. Bisa video call wong 200 kan ya enak. Mungkin aja nanti tahun berikutnya lebih canggih lagi. Ya, yang penting muga-muga fasilitas lain ini mboten hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Saniki memaknai tentang Yasin. Wa fi lafzi Yasin lan iku ing dalam lafate Yasin khamsatu aqwalin utawa ana pira-pira kaul.
lafaz Yasin ini ada 5 kaul yang memberikan penafsiran. Qala dawuh sapa ba'dul mufassirin setengah wong kang ahli tafsir kabeh Yasin utawi lafaz Yasin iku ya insanu sakjane dimaknani ya insanu he menungso. Yasin sebagian ulama menafsirkan boten sinten-sinten tapi Yasin he menungso wal Qur'anil Hakim demi Al-Qur'an sing bijaksana innaka laminal mursalin tak temene sira kowe setengah sangka utusan berarti ya insanu isi Nabi Muhammad tenar Yasin jenenge Muhammad tapi sebagian mufassir menafsirkan tentang makna Yasin maknanya ya insan wa adatul arabi dan utai pengadatane wong Arab iku annahum sak temene Arab iku yakhuduna padha ngalap sapa Arab ning kuli kalimatin saking kalimat harfan ning sakurung. Kebiasaan orang Arab itu kalau memanggil menggunakan kalimat itu diambil satu huruf saja. Summa ya talaffazuna mongko ngucapaken sapa Arab bilan huruf. Wong Arab wonten niku waya ya insanu disingkat Yasin. Wong Arab kebiasaane ngoten niku jareke. Jadi mentalafatkan dengan satu huruf. Wa ya'khuduna lan padha ngalap sapa wong Arab min ya'in nida sangka ya nida Yasin yane ya nida ya insanu he menungso ngono niku. Min ya'in nida sangka ya nida. Ya ing huruf ya wa minal insani lan saking lawan saking menungso sae aning suci-suci. Mula farokibu mongko padha nyusun sapa Arab huma ing ya lan sin pasara mongko dadi apa lafat dadi iku Yasin. Nah, paham ya? Ini sebagian mufassir di dalam menjelaskan terjadinya Yasin ini jadi piye to. Nah, makanya orang-orang sana, orang-orang Arab mengambil satu kalimat ya insanu cukup dengan Yasin, yane yas insanu cuma sinet to. Yasin. Kebiasaan orang Arab seperti itu. Wal muradu lan utekang den karepaken minhu sangka Yasin iku ya Muhammadu alaihi salam. Ya Muhammadu Muhammad alaihi salam. Yang dimaksud dengan Yasin adalah ya Muhammadu Yasin ora kok Muhammad innaka in Muhammad wal Qur'anil Hakim ndak ngoten. Yang dimaksud dengan Yasin ya Muhammadu ora kok Muhammad innaka laminal mursalin wal Qur'anil Hakim demi Al-Qur'an sing bijaksana innaka laminal mursalin mboten ngoten tapi Muhammad ojo wedi ojo kuwatir tenang aja demi Quran sing bijaksana demi Quran yang bijaksana innaka pakai tauhid innaka laminal mursalin sesungguhnya kau adalah sebagian dari utusan. Jangan khawatir, Jodi, tenang aja. Wong kafir kok ngendep. Wong ora demen ya mbok omong ana apik apa enggak elek, kadung ora demen. Melaku apik ya terus catatan dan lakune. Padahal kadung ora demen. Kadung ora demen ngoten niku. Ngaji apik kadung ora demen ya. Walah wis dilok-lokne pengajiane. Ora demen kok. Lah sing demen ya ngaji elek barang diomongno kadung demen soalé. Wala ainu ridho kan kuli aibin kalilatun. Pandangan ridho itu ngakuli aibin kalilatun dari segala aib itu cacat. Uangnya kadung seneng karo wong, eleke ilang, lencong ora cocok kabeh. Pandangan ridho. Wa ainu suhi itu dil masawiya, tapi lek keadaan wis gak ridho, api apa ketok elek kabeh. Wong iseng wis dodok apik yo dilokne siap. Masya Allah, mulane ngapake menungso wonten niku lha niku dihindari kudune. Lane ora iso insaf namanya. Ora iso adil nek ridho karo wong kuwi lakumu piye, nalika godhot karo wong lakumu piye. Ngoten niku lek wong ora beriman, iso beda. Tapi lek wong iman mboten beda. Ridho karo wong yo diwarone, nesu karo wong yo diwarone. Iku lek wong iman. Lah kok sampean kan dereng saged ngoten niku. Sudi lho.
yang kelengane ngono sudi sopo dan seterusnya. Nah, ini berarti ada yang tidak beres dengan Islam kita sendiri. Nah, rata-rata lumrahing manungsa kados makaten ibu. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul mufassirin setengah wong kang nafsiri kabeh al muradu tekan den karepaken min sangka Yasin ya sayyidal mursalin sine mboten insan tapi sine sin lafat mursalin ya sayyidal mursalin innaka lamina inwal qur'anil hakim innaka laminal mursalin Gustine pira-pira utusan demi Quran sing bijaksana sesungguhnya engkau adalah utusan sesungguhnya engkau sebagian dari beberapa utusanku kamulah rajanya kamulah sayyidnya boten mek Yasin ya Muhammadu tapi Yasin dimakna ya sayyidal mursalin. Sebagian ulama menafsirkan seperti jeneng ulama akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ba'du maqalat da'usa ba'du ulama Yasin utawi Yasin iku ismun min asma'il Qur'an. Ya sebagian ulama ndak Yasin kuwi jenenge jeneng Quran. Surat Yasin, surat Baqarah. Ana ulama ndawano wonten niku. Wa qala lan ba'dul ulama al-mufassirun wa qala ba'dul mufassirin di mang wa qala ba'dul ulama Yasin ismun min asma'illah akan mengatakan Yasin itu asma Allah bukan ya Sayyidul Mursalin bukan ya insanu bukan ya Muhammadu tapi mereka mentafsirkan Yasin itu ismun min asma'illah Yasin demi jenenge Allah pokoknya wa qala lan ba'dul ulama Yasin itu ismu Taurat jeneng Taurat jarene ba'dul ulama wa dzukran den tutur fi tafsiril istiraiyadi ing dalam kitab tafsir istiraiyadi apa anallah sak temene Allah iku arba'atu ala fi ismin ana 4000 jeneng sak temene Allah itu memiliki 4000 asma yang dikenal di RNR aja 99 yang dikenal di buku ONR 99 Asmaul Husna ada 99. Nah sebetulnya Allah memiliki 4000 ismin alfun utekang sewu minha sangka arba'atu alafin iku la ya'rifu orang ngerteni hu ing alfu ismin alfun sapa ghairullah sakliyane Allah taala sing sewu sing rome Allah dhewe liyane kene sing wa alfun tambah tangawu ya sing sewu sing rome Allah ta wa alfun sing sewu minasangka asmaillah iku la ya'rifuhu ghairul malaikat la ya'rifu orang ngerteni alfun sapa ghairul malaikati liyane malaikat wis 2000 yang manusia tidak mengenal karena yang 1000 hanya Allah sendiri yang tahu yang 1000 hanya malaikat yang tahu. Wa alfun kang sawu fil lauhil mahfuz sing sewu ing dalem lauh mahfuz tulisan-tulisan ning lauh mahfuz wa salasu mi'atin lan utawi kang 300 iku fil Taurat wa salasu mi'atin lan utawi kang 300 iku fil Injil asma Allah sing 300 ing Taurat sing 300 ana ing Injil wa salasu mi'atin lan utawi sing 300 iku fil Zabur wa mi'atun kang 100 min sangka 1000 mang iku fil Quran dan Quran tis'atun ngaten ya wa mi'atun lan uta kang 100 min sangka asma arba'atu alafin iku fil Quran dan Quran tis'atu wa tis'una utawi 99 iku zahiratun zahire wa wahidatun kasih minha sangka mi'atun iku khafiyun disamarake sakjane ning gone Quran ku ana 100 tapi sing ketok mek 99 sing sitok disamarne mek lho kan ning gone Taurat Zabur napa wau Injil kan 300 nggih dodong tenggene Al-Qur'an 100 tapi sing 100 wis dinene berarti begitu istimewanya Al-Qur'an ini ada asma Allah yang disembunyikan yang Masya Allah mungkin luar biasa satu asma ini sehingga sampai disembunyikan oleh Allah di dalam Al-Quran ada satu asma yang mana ibu-ibu oner kenale Asmaul Husna namung 99 benar ibu nggih sejarahnya kena ibu nggih
tentang asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi wahidah iku ismul azam. Siji mang ismu apa ta? Iku al ismu isim al azam kang gedhe, jeneng sing agung. Layak rifu orang ngerteni wahid sapa ilal anbiya wal mursalun, yang tahu para nabi dan para utusan. Wong gak padha ngerti, tak ngerti dhewe. Ketika manusia tidak padha ngerti karena dia jadi nabi dan rasul, maka Allah beri bocoran itu. Jadi hanya kalian saja yang tahu satu asma yang di Quran itu, hanya para nabi dan para rasul saja. Ini kan orang-orang khusus ini, malaikat ngerteni 1000. Para nabi hanya mengerti satu asma Allah yang disembunyikan di dalam Al-Quran, yang tahu hanya para rasul. Makanya setiap orang yang mengerti rahasia pasti orang super khusus. Saya jangan mikir aja dari dulu dua murid, Pak murid selalu diberi bocoran rahasia. Anda harus sadar bahwa Anda termasuk orang yang diistimewakan oleh guru Anda. Tidak semua guru menceritakan apa yang terjadi dalam mengajar muridnya, tapi ada satu murid atau dua murid yang selalu diajak bicara oleh gurunya. Ini loh. Anda harus sadar bahwa Anda adalah salah satu orang yang diistimewakan oleh guru Anda. Itu proses. Jadi tidak mungkin kan disampaikan kelah kesuruhnya seorang guru pada muridnya. Tidak mungkin semua murid sampaikan, betul mungkin. Ketika ada guru yang merasa kurang nyaman dengan muridnya, kan tidak mungkin sampaikan langsung pada muridnya, kan tidak mungkin. Mungkin dia akan mengatakan 1-2 santri yang menurut dia istimewa, dikasih tahu. Ya nih, gue sampai nih wajah gini. Hanya itu kan. Maka hanya 1-2 murid mungkin yang dia sampaikan hal-hal itu. Tidak mungkin kan akan disampaikan semua muridnya, tidak mungkin. Ya. Ketika Anda terpilih jadi seperti itu, maka Anda harus sadar bahwa Anda orang spesialis di hadapan diri Anda. Bersyukurlah. Tapi ya berat. Nyimpen rahasia itu berat. Betul-betul gampang ngoten lagi. Jadi ketika orang-orang dikasih tahu, kita dikasih tahu, itu suatu keistimewaan. Nek atas yang tinggi para nabi dan rasul yang hanya tahu tentang asma Allah yang ada di Al-Quran cuma 1. Terus sing 99 diapalno Ibu Boner, sing 1 tidak ada yang tahu kecuali para anbiya wal mursalin. Berarti kan mereka istimewa, anbiya mursalin istimewa. Setengah-tengah orang tidak kasih tahu, dia dikasih tahu sendiri. Pahamlah itu. Ala siratin mustaqim. Ala siratin wis telas nggih wau. Wis telas innaka laminal mursalin titik ala siratin mustaqim. Al muradu minas sirat wallahu a'lam bissawab. Ya sedikit yang kita kaji pada siang hari ini. Mungkin betul barokah, betul manfaat kita semua yang hadir di aula ikatan pada siang hari ini. Tentunya kita bisa berbiah kalau banyak dikantuk ijazah maupun adat dulu ada penjenengan adat dunia hadir akhirat, amin amin ya robbal alamin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbal alamin. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma yassir lana umurana wa hadil qulubina wa abdanina. Salamati wa lafiyati fid dinina wa dunyana. Wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah ya Allah
ولدا صالحا وسميحا وعلما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وقولا طويلا وبحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wahdakum ada beliau di akhirat tahun Fatihah. Pengumuman besok siang jam habis zuhur kita ada kajian di Veterinaria Hajatan Bu Anis ya, bulanan kandungannya. Insyaallah berkatun rawuh diminta barokah doaipun terus ada bibul Bu Anis ya. Mekaten ngasih masyarakat langkung pangapunten mungkin wonten satu pertanyaan bagi wonten yang paham sedaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.